sekarang kita lagi mencari apa nih? Oh, 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 oh ya. Nggak ada yang kosong di sini. Kita ganti server aja ya guys ke 103. Oke, kita cari mode sniper. Saya dapat, tapi masih nunggu. Oh ya guys, gue lagi bad mood nih. Aku dapat masalah banyak nih. Gue juga bingung. Akhir-akhir ini ada yang aneh sama pacar gua. Gua akan coba turunin dulu kontrol gua. Gua jadi ke 35 aja. Oke kan. Udah sip semua. Oke, ready. Oke guys. Save me ya guys. Kita tetap harus konsentrasi. Oke guys, kita dulu lawan. I got the bomb. Woo. Apa ini guys? Mati lu, monyet. Mati lu monyet. Mati lu monyet. Mati lu monyet. Oh, I'm reload. Wow, super the best. Oh. 1 and 2 and 3. Kenapa ini jago bener guys? Save me guys. Save me guys. Fucking bitch. Ya guys, gue cacat guys. Wah, pernah main PB guys. Lagi guys. Wah, fuck. Mouse-nya terlalu ringan banget guys. Gua kecilin lagi lah. Gua kecil sampai 325 sensitivity mouse-nya. Gua liat lu di atas. Mati lu. Mati lu monyet. Udah jatuh guys. Oke guys, gua ada bom. I got the bomb. Reload guys. Mampus lu. Mampus lu, mati lu anjing monyet. Oke guys, udah maju guys. Guys. Watch out from behind. Anjir. Gua main pisau guys. Gua maling. Lari. Handgun gua buang. Aduh. Udah gua bilang. Gua cepet. Ada. Oke, angkat. Wow. Au. Fuck. Susah ya kan? Karena gua nggak biasa main sniper itu. Oke, gua ambil lagi. Mati lu monyet. Fuck. Senjata gua diambil guys. Kenapa nggak kena guys?
Sana ya. Dulu. Mati lu monyet. Mati lu monyet. Sampai ya. Mati lu monyet. Mati lu monyet. Lu monyet. Oke, I got one. Yes, gua berhasil guys. Oke, gua ada something ada. Gua reload lu. Gua reload lu. Ya reload lu. Wow. Aduh. Ya guys, gua mati. Gua musnah seketika. Oke, mampus lu. Mampus lu monyet. Mampus lu anjing. Aku mau maling guys. Maling guys. Maling guys. Bagus guys. Ya ada kawan. Bagus guys. I got the bomb. I got the bomb. Gua harus rock. Oke guys, berhasil guys. Dulu. Lagi. Oke guys, gua. Aduh, gua mati. I got the bomb. Oke guys, WhatsApp. Lari. I'm reloading. Oke. Next manager. Oke, double kill guys. Aduh guys, gue mati. Oke, gua ambil lagi senjata gua. Oke, gua dapat lagi. Gua buang pistol gua. Oke, ambil. Aduh, kenapa gua lagi? Gua aja guys. Kenapa gua terus? Oke, gua ambil lagi senjata gua. Dan gua masuk ke tanam sini. Oke. What the fuck? Anjir. Aduh, ngapa lu yang ngambil anjing? Oke, mission complete. Double kill. Woo. Aduh, gua lagi yang kena. Gua harus sambil gua beraksi. Gua harus reload lagi guys.